सालनैनि इयागुलो रमखा हास्टेनि मन्त्री अक्राश्री डॉक्टर मनिक साहा बेलायखान चाप्रिमाबाय जे तिप्राजक सिकली न चलिजाक बासो याक रिमानी हाइकेबा रमफ्रेना नायमानी बासो न मलेस खलायमानी रम जाखा फियाबा हास्टेनि लुकुरक मिया दङ टिबिनि मांफ्ले नुगै मांखा गोबांखौ जागान नुगै मांखा बनि मोखां नुगै मानलिया मोखां खापुंजाक सुदु मकल कलनै तै बुखुक सिमिं खोला तांगै जों तालनि सिगां द तालताम सिगां वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस जेफ्रो खरकसा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बुखुक न रम बरक आफ्रो थानानि फटो आ मलेस खलायनायनि आ थेमरांनि फटो जत मीडिया ने थाने रेखा मीडिया न फटो पुरी रेखा लोकन बुसकां तोखा अमनो ओ बरक मुनसिया जानवर न अमनो ओ तिप्राजक सिकलिनो अतुओ शाक मतो खायकबा बनि जे माने रक शाकनि फुनुक मानि मलेस खलायमानि नि फुनुक रेखा बेबो जों ताम नुगै मानखा सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट पुलिस नि फाइसिंतै रमजाखा काहामकक सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ते क्राइम ब्रांच रकनि साइट मुंबाई रमखा फेबर रम माने हरकुथुगो रमखा हरकुथुगो रमै कुन सालिया तनिरखा मीडिया रकनो गाना थांनानि न रलिया फोटो बुना पॉइंट रलिया यागुलो विशालगढ़ वुमेन्स पुलिस नि फाइसिंग थै बनो जेफ्रो कोर्ट तिसा जागो जों नुगै मानखा बनि मोखां खापुंजाक केबो चिं बनि मोखां न ताबसे जरा लुकनि बेसं तो फाइमाया केबो मीडिया साइटुक सिनि साइटुक लाखा बनि मोखां न ताई फुनुमाय नै फेबा पुलिस रक बनि मोखां न फुनुरना नालिया बनि तुइसे बिश्रामगंज एरिया ओ कर्फ्यू नै थांखा 24 hours नि बागै बिश्रामगंज एरिया ओ कर्फ्यू उनखा बास बखखा जातिगत टेंस सिचुएशन नै थांगा केबो नि तंकसांनि गारि बखक जाखा तंकसं लुकुनि केबो तंकसं लुगो साखामनक नि फाइ कासि बुजाखा दोनो दिगिनो फेबा आमाहाय बरकनि मोखां न खापुंगै तनिखा तांगै जों कक तुमानि बिसिंतै साइमानखा अमो अनेक न खुइजा कक तंखौ और रमफ्रेनाइन बुमु उनखा सुकुमार रमफ्रेनाइन बुमु उनखा सुकुमार बनिक नि बनि परिचय जों काइसानि बिसिंतै सावि मानखा बंखा पुइला बनो संजाक मानि यागलो पुलिस रो जेंनि थांगा जे सामुक सित्रा तांनाय दाबो जों अ न्यूज न लुक्रोन बिसं हाइके रिसुना प्राथमिक जिज्ञासा बादर पर पुलिस हत निश्चित হয়ে যায় সেদিনের ঘটনায় কুলাঙ্গার ছিল এই সুকুমার বণিক মানে যে বিশ্রামগঞ্জ যে তুমफ्ला माने पार्टी मेन कारण उनखा सुकुमार बनिक नि तैनो उनखा আমি जों पुलियानो सावई रेखा তবে যেহেতু অভিযুক্তকে আদালতে পাঠানোর পর টিআই প্রেড যে অ শাক মতক তংনা নাংনাय याक रनाय तिप्राजु ब्रै सिकलिनो बनो कोर्ट रहमानि परे अ सावई मानखा तेबो ताई माने एकबारे पुलिस रक केयार खलायनो अ केस न हैंडल मा खाइसिनाय तांनि केस न हैंडल मा खाइसिनाय केनर बुजि मानाय कोनो भाबे ताबुक जे করতে হয়েছে পুলিশকে যাতে পুলিশ রক কোনো ভাবে মিডিয়া রংনি থানি সাংবাদিক রকনি থানি ক্যামেরা ও বনি ফটো তা ফাইতু নৈনো খাপুংখা অনেক ন বন রেখা বিনি মোখাং ফাইরেলিয়া সাইমালিয়া ব কবর দা ককর দা তামंखा साबंखा कखरां दा कसम दा ताब हास्तिन लुकरक साइमानिया रमजाखा सिमिं साइमानो ते कोटो तिसाका बना आदाলত रहमानि परे ও आ জায়গানি যে জাজ কোর্টনি জাজ মাননীয় জাজ ब साका जे निर्देश रखा तब प्रश्न उनखा सुकुमार बनिक साब के সেই सुकुमार बनिक साब बनि परिचय ताम কি তার পরিচয় বনি পরিচয় তাম বসাব সুকুমার বনিক সাব বিনি পরিচয় তাম তাবো জানা গেছে এ দেশে সুকুমার বণিকের আপন পরিবারের লোক বলতে কেউ নেই মানে বিনি নকনি বড় কসকরি চিনে ইন্ডিয়া ও চিনি ত্রিপুরা ও কসকরি হাসেন লুকুরক বিনি আপন নিজিনি তাকুক বুকুক বাই বুন
বুমা বুফা মানে কসগ্রই ইয়াগুলো সাইমান খা মনে আপন হনি কোন করে জানা গেছে এদেশে মহকুমার বণিকের আপন পরিবারের লোক বলতে কেউ নেই। গত 10-12 বছর পূর্বে বাংলাদেশ থেকে এ রাজ্যে এসে আর এক নিকট আত্মীয় রঘুনাথপুর স্থিত শ্রী বণিকের বাড়িতে আশ্রয় নেই। মামলা বুঝিতে মানখা হাসতেন লুকুর মামলা বুঝিতে মানখা 10-12 বছর সিগাং মানে 2014 বা 13 সে ত্রিপুরাও ফাইयो যে রঘুনাথপুরনি শ্রী বণিকনি নগ ব আরো আশ্রয় নাখা টংফাইকা কয়েক বছর সেখানে থাকার পর ওই বাড়ির এক মহিলার প্রস্তি তার কুঞ্জর পরে মানে আর নগ তংনাই বরিবাই নজর ক্লাইখা ব মানে কাজে খাতা বিষয় ধরা পড়তে সেই বাড়ি থেকে তাকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দেই। আ জাগাব যে বন যে আশ্রয় রে নাই আ লুকুনি বুড়িনো বব যেমন তিপ্রাজক সিকলিনো বাস মাহাই নজর হামিয়ে রেখা আজরা অঙ্ক তারপরে বন সেই হেকে লাঠি অবস্থারই কারি রহকা। এরপর থেকে সে চন্দ্রনগরের এক বাড়িতে কাজের উদ্দেশ্যে আশ্রয় নেই। এমন পরেও চন্দ্রনগরনি কাইসা নগ সামুখাইনা নিবাগৈ ব আশ্রয় নাওখা। এবার প্রশ্ন হলো তাবুক প্রশ্ন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে ঠিক নব রমজাখা অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। এরপর থেকে এবার প্রশ্ন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে কিন্তু যারা নিরাপদ যাত্রীদের আক্রমণ করলো বাস গাড়িতে ভাঙচুর করলো প্রকাশ্যে পুলিশের সামনে তাদের কাউকে কেন গ্রেপ্তার করা হলো না। অন্যদিকে যার প্রশ্ন তুলেছিলেন আদি বাস গাড়িতেই ওই তরুণীর সঙ্গে এমন কোন ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় কিনা অমঙ্কিত তাকে সে ফাইকা তারপরে সুমুঙ্গ আদা ইংখা উদা ইংয়া আমতো সানানি থাংলিয়া তবঙ্গাকে অবরক সাব সুকুমার বণিক সাব তিনি বিনীতই জাতিগত অঙ্গি থাকা পুলিশ রবনি মুখানো থাকুবি তংহা তা কখন মিশন 10-12 বছর সিগাং যে অরসপ হই কেসং বনো তাম হনিমান ইনডাইরেক্টলি বাংলাদেশি দা হনিমান পুলিশ তো তদন্ত খাই দं बेवसं त्रिपुराओ साके एसआईआर नाइया एनआरसी नाइया हनि चिरि खगै जे सानाय रक बांगाली विरोधी हनि सानाय रक बांगाली विरोधीया इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी नि विरोधी सि इंडियन बेंगली बतong नरक बासा थाय सुजा कक सेमनो त्रिपुराओ ता बुबाग्राबो चिरि खक साइ दङ बांग्लादेश कखनो सिनि बन्धुया बनि सि शत्रु बनि ति हयतनो त्रिपुराओ अमहाय दबक सं दं जे मलेस खाय दंनाय रक जे मानजांनाय रक आनि मतेंका आइन तुइ नारनि न हंबायना अमंका रिपोर्ट गासे न्यूज पेपर अब सापका संगो अनेक न हेरान नङै थांगा लुकुरकनि सुंमं गोबांमा तांनि बिनि मोखां खाकुबुइतन तांनि थाखलुबुइतन तांनि फुनुगिया पुलिस रक बनो साबधान खलाइसे ताबो केयर खलाइनि दं तामके 10-12 सेकेंड से बसर सेकेंड से त्रिपुरा फायो अमन सिकांगो कायसा इंगै अमहाय इंजा बिन तिस दंफ्लाजा बिनि मोखां तिनि लुकुनि बुसकांगो फाइरि मानिया खो Pelai no wana masija. Hage bo sabo Sukumar Bonik sabo boki Indian now ina jagan. Sumung asajak ama Sipaijula district nai matham bodoloni thani no borong tahapke shai manchina.